हेलो बच्चों, आज हम लिखेंगे नंबर्स। तो पहले जानते हैं कलर्स नेम। येलो कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर और ब्राउन कलर। तो वीडियो को पूरा करके देखना, ठीक है बच्चों। येलो कलर, 1 येलो कलर, 1 ऑरेंज कलर, 2 ऑरेंज कलर, 2 ब्लू कलर, 3 ब्लू कलर, 3 green color, 4 green color, 4 red color, 5 red color, 5 brown color, 6 brown color, 6 yellow color, 7 yellow color, 7 orange color, 8 orange color, 8 blue color, 9 blue color, 9 green color, 10 1 0 10 green color, 10 red color, 11 1 11 red color, 11 brown color, 12 1 2 12 brown color, 12